इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। मौत ने हमको, हाँ मौत ने हमको, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। আচ্ছা 10টা মারজন আমি আরেকটা দিমু 10টা বল ফালতু মেরে দিছি ভালো লাগছে না আমনে কো কাস্টিয়া মারো গেছে পরে এদিক বদল লাগবো বুঝিন যা হ্যাঁ তুমি কও হ্যাঁ কি করতাম আমার থেকে পাপো কাস্টিয়া লেখা দিছে 20টা কি রে বাটপার দিদা গায়রা দেনা মাদারতে রুম তার মোবাইলে সবুজ আছে আমি পয়সা দিছি এই দেখো এখন তোর দে আমারটা তুই দাবি আমার দাও না এই যে